जामशाला गेट रे किए चांदा मागुला किए मागुला से जनता जानते आम कौन जानूलु जाइलु सेटा भी जनता जानते राजनीति अन्य जन को फसा जाए बदनाम करा जाए सी भल भाव जानते तो यहाँ कहवा उचित नहीं किए कौन करुच्ची 5 वर्ष भर जनसाधारण मत जानी जामती भी तो गाँव केस रेप केस थिला रायरंगपुर से कौन रेप करते रामचंद्र को बदनाम करने छाड़ नी कृष्ण को बदनाम करने को छाड़ नी आम तो मात्र चार पक बीजेडी पक्षर आयोजित एक जोन स्तरीय निर्वाचनी सभा मोरडा विधायक राजकिशोर दास बीजेपी प्रार्थी कृष्णचंद्र महापात्र को सही सभारे खुल्लुम खुल्ला कड़ा समालोचना करथिले। तेबे मोरडा विधायक राजकिशोर दास बीजेपी प्रार्थी कृष्णचंद्र महापात्र को कौन आक्षेप करी कहिथिले सुनंतु। जमी जोटा तंकर भाई किणी थिले चंचकता करिकरी तंकर बापा जेतबे सज्जा साई थिले मृत्यु सज्जा थिले तंकर बापा को दस्तखत करे नेले से जमीटा निज नारे कर नेले एवं से जमी को दुई जण को नहीं गोटे जमी को दुई जण को बिक्री कले एवं हला कोड़ा जण को दुई जण को पैसा आनी थिले जणे तंक विरुद्ध रे केस कले जोति भाई से जेल गले एवं जाइकरी भुवनेश्वर जेल रहिले अनेक दिन धरिक जेल थे आप समस्त जाना एवं द्वितीय कथा है आउरी अनेक केस अच्छी आउ गोटे केस है एसीटी जन ऑफिसर को ये जामशाला गेट अच्छी जामशाला गेट रे पैसा चांदा आदाय करने चांदा टंका दियो टंका हमको चांदा दियो बोले कहले से चांदा जमती दे पाले नहीं कहले भाई चांदा एते सकाळ सकाळ आसिले मो कोठू चांदा लेके देबी तांको सीधा उठे आनिले लंगड़ा कले एवं तांको जो प्रकार दुर्व्यवहार करे तांको नारे केस आज भी से केस चले से मध्य से अरेस्ट के फॉरवर्ड चलते जदि ये सब केस रे तांको कन्विक्शन हला तक भविष्य रे से एमएलए ही पड़े नहीं एमएलए जदि बाय चांस हले ताले मध्य से एमएलए से तांको कटि जीवो कारण 2 वर्ष ऊपर तांको सजा मध्य तेणु ये प्रकार व्यक्ति जन कलंकित व्यक्ति जी लोक को ठकी करे जमी को हड़प करिके बिकी करे जेल जाउछे से कि हमर योग्य प्रार्थी हो से हमर प्रार्थी है परबो के जे अफसर को जबरदस्ती चांदा दे करूछे से हमर प्रार्थी है परबो के नाही माने प्रार्थी है परबे नाही हम पाखरे भलो भलो प्रार्थी अछंती सुदाम भाई लोकंकर काम करूछंती सब बड़े लोकंकर काम करूछंती। तेबे मोरडा विधायक राजकिशोर दास बीजेपी प्रार्थी कृष्णचंद्र महापात्र को खुल्लुम खुल्ला कड़ा समालोचना करिबा परे कृष्णचंद्र महापात्र प्रतिक्रिया फोन जोगे नहीं आम प्रतिनिधि शुणु कृष्णचंद्र महापात्र निज प्रतिक्रिया रे कौन कहिसंती। मु तो सेतरे दुख प्रकाश करूची राजू भाई भले लोक एक कथा कहवा कथा नहीं कारण मो संगे थिले आ भलो भाबे जानि छिंती जेमति भी तो तांकर गारे केस रेप केस थिला रायरंगपुर से कौन रेप करते नारे भी केस थिला प्रचार सेमती करथिले किंतु सी जानिकी कहवा एक दुखदायक कथा राजनीति क्षेत्र में अच्छी राजनीति अन्य जन को फसा जाए बदनाम करा जाए सी भल भाव जानते तो यहाँ कहवा उचित नहीं जदि कहते से भूल कर भल भाव मत जानते मु कौन तापर देखी आज 5 वर्ष धरिकी राजनीति क्षेत्र में मुझे हारीगला 2019 छिड़ा 2019 5 वर्ष हारला जनसाधारण मत जानी सारी कौन बोली कारण टंकाटे क्या पाख निए ना कि क्या धमके चांदा मांगा कि आरटीआई मांगा करे ना किए कौन करुच्ची 5 वर्ष भर जनसाधारण मत जानी जाते भयभीत कहीं होती भयभीत हवा उचित ना जदि सी भल कम कर जनता जनार्दन तक आशीर्वाद करेंगे जदि मु भल कम करी मो निष्ठा सहित लोक सेवा करी लड़ी लोक जानते लोक भोट देवे ए व्यस्त आरा तारा मिछ कथा आक्षेप करवा ये सब कुछ आवश्यकता ना राजनीतिक क्षेत्र में आम समस्त ओल्लैचु ये गोटे राजनीतिक पर्व ए लड़वा जनसाधारण जहाँ को भल पाइबे आशीर्वाद करेंगे भोट देवे किंतु मिथ्या अपवाद मिथ्या कथा कहीकि जनता जनार्दन को विभ्रांत करवा उचित ना जमी गोटे अमित शाह भाइराल एडिटिंग करके भाइराल कर मिथ्या अपवाद जो सत्यता नहीं से प्रूव हो
କେସ୍ ସରିଗଲାଣି କି ଦଣ୍ଡ ହେଇଗଲାଣି କି? ତ ଏଇଭଳିଆ କଥା ମାନେ ସେ କହିଲେ କି ଭାଇ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଗୋଟେ କଣ ଆପଣଙ୍କ କେସ୍ ଚାଲିଛି ସେଇ ଜାମଶଳା ଗେଟ୍ କୁ ନେଇ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କନଭିକ୍ସନ କରେ କୋର୍ଟ ତାହେଲେ ଆପଣ ଜିତିଲା ପରେ ବି ବିଧାୟକ ପଦରୁ ହରିଯିବେ ବୋଲିକି। ଆରେ କନଭିକ୍ସନ ପରେ ଯାଉ କନଭିକ୍ସନ ତାଙ୍କ କଥା ହେଇଯିବ କି? ସିଏ କନଭିକ୍ସନ କରେଇଦେବେ କି? ସିଏ କେମିତି ଜାଣିଗଲେ କନଭିକ୍ସନ ହବ ବୋଲି? ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସତ୍ୟ ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ। ଜାମଶଳା ଗେଟରେ କିଏ ଚାନ୍ଦା ମାଗୁଥିଲା କିଏ ମାଗୁଥିଲା ସେ ଜନତା ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ କଣ ପାଇଁ ଜାଣୁଥିଲୁ ଯାଇଥିଲୁ ସେଟା ବି ଜନତା ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଏକା ନଥିଲି, ବହୁ ଜଣ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ବହୁ ଜଣ ନେତା ଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ କଣ କଥା ଥିଲା ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି। ସେଠି କୋଉ ବିଷୟ ନେଇକି ଇସ୍ୟୁ ହେଲା, ସେଠି ଗେଟ୍ ଦୁଇଟା ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଛାଡୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ଗେଟ୍ କୁ ବନ୍ଦ ରଖିଥିଲେ। ସେ ଇସ୍ୟୁ ଭିଡ ହଉଥିଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ବଚସା ହେଇଥିଲା। ବଚସାରେ ଏଫଆଇଆର କିଏ ବି କଣ ମିଛ କେସ୍ ଦେଇପାରେ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ବାଲି କେସରେ ମନାରେ ସେ ମିଛ କେସ୍ କରେଇଲେ। ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଯୋଉ ବାଲି ଚୋରି ହଉଛି, ବାଲି ଚୋରିରେ ସମସ୍ତେ ସେମାନେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ଶଳା, ତାଙ୍କ ଭଣଜା, ତାଙ୍କ ପୁତୁରା, ତାଙ୍କ ଭାଇ ସବୁ ଏଥିରେ ବାଲିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ବାଲି କଥା କହିଲି ଯେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବାଲିକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ। ଏଠି ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନଙ୍କର ବାଲି ଏଠି ଯାଉଛି, ତାଙ୍କର ଜାମି କ୍ଷତି ହଉଛି, ତାଙ୍କର ଘର କ୍ଷତି ହଉଛି। ତ ବାଲିଟା କିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ହକ୍? ଲୋକ ସାଧାରଣ ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ବାଲି ନ ଦେଇକି ଡମ୍ପରରେ ହଜାର ହଜାର ଟ୍ରିପ୍ ଲୋଡ୍ ହେଇକି ବାହାରକୁ ପଳଉଛି। ସେ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ମୋ ନାଁରେ ଫଲ୍ସ ଏଫଆଇଆର ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଯାଇକି ଧମକେଇଲି, ତାକୁ ତହସିଲଦାରକୁ ଘେରିଲି, ତାକୁ କହିଲି ଏଠି ବସି ପାରିବୁନି। ଇଏ କଣ ସେଟା ଆମର ଯୋଉ ସେତେବେଳେ ଥିଲା କରୋନାର ତା ଗାଇଡଲାଇନ କୁ ଭାয়োଲେଟ କଲି। ଏମିତି ମିଛ କେସ୍ ଦେଇକି କଲେ। ସେ ତ ମିଛ କେସ୍ ଦେବାରେ ସେମାନେ ବାହିର ଅଛନ୍ତି। ଯିଏ ବି ସତ୍ୟର ବିରୋଧ କରିବ ତା ମୁହଁକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯିବ। ଆପଣ ଆଜି ମୋର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସ୍ତମ୍ଭକାର ଏଡେ ବଡ ସ୍ତମ୍ଭକାର ଥିଲେ, ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭର ଥିଲେ କିଏ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଯଦି ବନ୍ଦ କରାଗଲା ଆପଣମାନେ ତ ନିଜେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତା ହେଲା ପରେ ଏମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧିତ ହେଇକି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଭାଇ। ଏଥିରେ ଯିଏ ଯାହାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାକୁ ଭୋଟ ଦେବେ। ଆମେ ଖାଲି ଆ ନା ତା ନା କହିକି ପର୍ସନାଲ ଇଏରେ କରିକି ଏଇ ନିଜର ପରିଚୟକୁ ନିଜେ ଦେଇ ଦଉଛେ। ଆମେ ଭାଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ହିତ ପାଇଁ ଆମେ ଲଢୁଛୁ ଆଉ ଲଢିବୁ ମଧ୍ୟ। ଯିଏ ଯାହା କହିଲେ ଆଉ ସେଟା ଭଲ ଭାବରେ ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ସିଏ କଣ ମୁଁ କଣ ଆମେ କଣ। ତେଣୁ ଏ ମିଥ୍ୟା ଅପବାଦରେ ମୁଁ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ କରେ ନା। ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଛାଡି ନଥିଲେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଛାଡି ନଥିଲେ। ଆମେ ତ ମାତ୍ର ଛାର ପକ ବଦନାମ କରିବେ ଆଉ କଣ। ସୁନା ଯାହା ଲୋକ ଜନତା ଆପେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାର ବିଚାର ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କରିବେ। ଠିକ ଅଛି ଭାଇ, ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ହଁ।